hoi nge kao e wha marurua kula whionga Pristene. Po i le kafkafo le whionga le. Kai komiki le, mauka maurunga mese le malo le. O le mauka, o ngā ua whaifoisinga kua i le kiki mai le. Whionga le whongtalai ma le mauka sui. Ia le kau whailawa ia kau whamae angisi o ngaluenga mfuafuanga fo i le. O le mauka, ia mangai mka upu sa a pe ngāunga mako karunga iae. Le asua soka i vai maru po e ngai lau whionga ma le malo le. O le mauka, ai whafkai rea kua. Ia e le whaikiki ale alofa ma le ngare lei. Ia e le nge fo i aso i ki o ke mwhaiva. Ia sa whengai ei, malo longa fo i le ngā pōli. Ia vi ale kua wa. Mlei fua mai whaunga le lei. Ia i lua whionga kai fongo. Ka maa iam ki ngā le a kungu. Ia le ngā kai lea, ia le malo o le kako a kungu. Ia i le ngei fo i kai au fau. Ai, o masalo la wha ngā solo le kako por kalama. Ia i le ngei kai au. O ngā ua kau aor kulanga o le kako wha solonga. Ia o ia i le kako ofisa lea le pe o ngā kurupo inga. Ia o le OPAD, Protection Advocacy. Ia o lo lalo le kai inga o le sunga whaatonu ia Dora ASU. Ia ma le Department of Commerce. Ia o lo la vea e ma le Industrial Park. Ia o lo i le wawa inga le sunga whaatonu ia Mecladine Petaia, Suisala. Ia o le ma le kako Department ngā le Park and Rec. Ia whamarurua kua ngā sa mai le lisi lea kako lea amakanga. Ia ai ulewa ua pasia le sunga whaatonu. Ia lela sa koe maafkunga i ma le sunga le kai komiki ngei le whionga le senkoa. Ia lela wa i le kai aur ngei. Ai o le kako ofisa mulmuli ngā le Audit. Ia e masalo e saus kaimi o ngā sau ngokula leo le whionga le whongtalai ma le malufo o le i kulanga o le kako ofisa o le Territorial Audit. O la kumuli e se karangoa. Ia la kua kula vangoa le malo o le mauka pe e se sili. Ia ai le walawinga kako mon mau. Ia walau fo i le sunga le whatono le kako pakeki. Ia ko whaal kau koko. Ia sumaima kana mai aolau. Sunga whatono ma le malo le. O le kako pakeki. Le official pakeki. Ia o le kulaulo mawaile. Pakeki le Protection Advocacy. Ia o luas furuiva kesi malkasi. Ia i le kako kusi lea pe o ngā. Lea ngā uma o ngā koe kuinga mai. Le o whaasa o mai ei le kako mkangaruenga lea. Mawale le kulau luas furuiva kesi malkasi. Ia e o aku luas furuiva kesi onkasi. Ia marwhaloalo ke walau koe le sunga whatonu. Malo mkangaruenga. Ia sumai ma. Kana mai au. Luas fulu lima. Fixe lau iwa sfulu lima afe. Sfulu lima kanga kwhainga luenga. Ia au le kausangal ngei. Luas fulu ongo. Valu se lau lima sfulu valu afe. Valu se lau lima sfulu. Sfulu lima o kanga kwhainga luenga. Ia, al lima o le whakalo. I lau sunga le. Patonu malum kanga luenga ngei kaiau. Ia, malole ong sai. I lau sunga whatonu male, malum kangola ngā me silfa afkai le kua. Ia leo kako silfa i ringe kai au. Ia e koe kalango inga le kulanga ole. Al pakeke le lau sunga whatonu male. Malum kangola ngā la kua kule avungoa. Ia, sa ngā lau sunga whatonu. Ia o ngā kumaila lea ka mwhai a koe fol komik. O whalalo. Ia. Malo lava le soifua maua tau toa. Ia, lange mai tua whionga. Ia, e fo i pēr lava le vi inga. Mal whaaftai tapa au sili langi. O ma whaiona tātou toi whailoai. Ai, e mua o na mātou asu atu vai mā lui puenga. I laua whionga te tai komiti. Laua whionga stui whonga whetalai. Ia male mamalo at komiti. I se lape fo i nei
leo au nanga a nei matanga luenga si teimi o sola. Ia, sa ola vei a toni au ngā mea tupu e toi fuata ina e fo ile le ola tautua ai whaamarulu atu ai. A o nei tai au le mamalu man mapo e po e mota nei o le anu nu watu whaatini o tau sala. A wai tau tonu lava le nganga e le mawhai lava o na ngā whatau di maina e se upo ale nei tangata whatau wa amari vai vai. Ai mātou ti toi tui nā tu fo i le limo le whata alofa. Mātou hofo alofa atu i o tau wa fionga ta mā le atu nuu le fio lo fionga le presidente e FONO lau tau whātu a olo mana i fruen. Lau a fionga i le sui presidente le a fionga le sao ia manga lei. A fio fo i lau a fionga le fonga whetalai. Whapea sa wali talavou ale. Malaua fionga sui fonga whetalai whetui junior. Ia, malaua lua fionga i ta i komiti. Ai mai se aile, pa ia lasi o a fionga i ta mā matina. Ta mā le atu nuu whapea sui whilwhilia o i tū mālo ta i tasi. Ia o mātou fia lava i o mai nei, ai se toi whaalau i lo atu fo in mātou au waa. Ia, ina ui tū tamtau na iau so a tau nei ngā luenga i tū tamtau. O le tamaita ia ai tofi lomu o ia leo mātou sui whaatonu. Ia malo i tū o tauanga wale o le tina ia tala leu whanene ka moi toia o ia leo na mātou Chief Financial Officer. O mātou fia fo e toi o mai netai au toi tātou whailoai. Ai wasa uni fo e tali mal whaamaoni ni fsidio iai. Ia ai ia alofa pele atua whaatasi mai tātou whaatinga netai au mai tātou whaamoe. Ia la mātou malolo atu whaaftai. Ia mea le lei ai le o le whai o le whaakoisenga i la mkanga i le kalmoinga pake. Ia, malo. Ia, kua vangoa i le malo o kako komiki. Ia, ngai siri. Ia lo si mai ao lo fionga ngau chote so mar fionga lo towa. Afke yakul mole avnoe lo fionga te komiti. Le foi whaalulu pa iatu le fionga i presidente, me se foi le fionga i fontalai. Ua, au kia foi le nganga ngitai au i le sanuanga i whaatonu. O le ia mas pa ia le kau ia i le kako kai au. Ia kumbu foi kako i pa ia. Ia au ki kiro foi pakeki e karo whai, e le o se pakeki foi ia ngane la anga mai maupa ngi ma kupe o mga si i pakeki da. Na karwai o me sili ka o ia le o mai la ko pakeki o le kala whenga i me foi o lo o Samoa ia. Ai o le mau e. Apa si el pakeki o le. Fa tonu ma la ko fisa, fa raro. O i whaalua o i whaakoro. Ia lo si mai pia au pa mo lava. Ia lewa i kako mauro i taua o i le mau ma. Leo wakura vango. Leo wakura vango e. Samoa. Fiona kai komiki ia fa pe foi la fiona sen ko lo foi pa ia kai ao le fio mai pleskenge ia ma fa pe foi le fonga fkalai ia ma no ka mai lua o le o ko sen ko ia fa pe foi ma ko sui pa ka lo fa ko foi ka ko department le opad o le e kasi alo sili ia nga fa waula ile ma o le sili fa mo le fa tono o mango e fofo ia whaafika uli e ngā whapea jeopardize le kupe lea le OPAD i kausanga o mawai o mga fo. Whaaftai lava i lawa fionga malsi o lea lava lawa fionga ia ua se tala fia fo i o lima tau sanga le toi mawal mato grant lea au le ua toi saule ua mawal whaalinga le ua toi mawal grant no so ua mwhaina fo ia uma ia whaafita au lisa iai. Whaaftai lava mo lava noa. Ia whaaftai a vela o leo e watu e se e se whai masui o le fionga whonga whatalai ia whapea fo il presidente e watu le nganga whaaftai. Ia malumi o lava te waso. Whaaftai. Ia lau fionga waa.
ia, wale whionga sufong talai. Na whionga ba. Whawhkai la wali, pa ion mauka le ale koe o esun ka langa leua. O mong Samoa, ia le sunga kai komiki. Ia langa leu whaaku e sui al vai whangua, ia senkoa ia le mau. Ia leu koe whapipi ia koe mar sui al vai whangua al vai pule. Whaaku, whawha inga le mau, whawhkai mo le apngoa. Alo, whawhkai si la voi ka maa le kumalo. Ia, lau whionga le sufong talai. Ua ia ua aua foi mamangua ia whaluinga ia Paule, kasi whamolmole lau sunga le whatono al pakeki. I think it's just only la sa o ngumela anga le page ngai misi. Ile I think the 29.6.60 ngai misi le kulau ngai all others. Au ke ronga whai ngumela, just only the page pa mole print nga insert I whai kongole o le pakeki a lewa. Ia vea lewa I vai whai ma po ka moli sua ko le sunga le kai kumiki o le mau kumarunga e kapo le whionga prestene. Ia e mole apule ngang whaafkai le whionga prestene. Ia tua olo ma nei e fuen. Ia mai spoiler whionga le fong talai e savali tala vau ale. Ma le mamalo le kumiti ia e lau sunga whaatonu ma le malo le tangaluenga ngeasu. Ia mo le sumai ma kala mai au. Ia o le whaiunga polo ngāo ka kungaluenga ngi kai au. Whaaftai. Ia, whaftai lava mo lava noa. E mole atu fo i whaftai te le lava I le toitalia ino mātou. Whaftai fo I mo nei wha moe moe mātou ngofie. Ia, le e lava stimanuia ia te I mātou. Wana on mātou talo. Ia, lo whale atua lingi whāua atu lātou whamanuia. Ona whamanuianga ia te otou. Te wafionga ia manuia te le fo I fo whanga lo toi nei aso. Ala mātou o whaftai lava. Ai. E vaenga ka kou se ea ku le ka kou mkangaruenga le Department of Commerce. Ia ile sunga whatonu ia Petaia. Maua le kulau sfulua kesi markasi. E wa ku le sfulua kesi ongo sfu markasi. Ia I kongo al ka kou kusi rawa lea. Lea nga wamai aku ngei. Ia lo ia foi kongo ma le pakeke le Industrial Park. Ia ngai maua le fast food valu kesi kasi. Ia e o aku fasu walu ke si maleiva ia e wala aku le sunga whatonu ia Petaia ia su mai ma kala mai au o lo kua ia le loko ma le grants ia o le kausanga 2.5 e sfuma fiku milionga se lau 5 sfuma kolu afe fiku sfulua ka whaingaluenga ia o le 2.5 ongo. Sfuma kasi milionga, ongo se lau sfuma whaafe. 5 se lau, fiku sfulu ia ngaka whaingaluenga. Ia o le kere lawa o le foi vaenga. Ia o lo sosoangi mai malo kele i onga po kalama. Ia, wakuri 5 whakalofa I lau sunga whatonu. Suisala ngai kaiao, ia mai se foi le malo mkangaluenga I sunga I sui whatonu. Ia, ile sumai ma kalmai au, ia kulanga foi longa o le pakeke lo mkangaluenga mo lua skulongo. Ia la kua kula ngoa, ia sa ngoa ia la usunga le paton. Whaftai mo le awanoa. O te whaftai le ali I aso o malawa, e le au noa ona vi inga I lo ngutu, e mita lo uanganga I le atua, e whaalongolongo ai e wapuapo ngātia o na lātou fia I lea. Ia e whata alofa atu, ma le anganga ma walalo,
i le mamalu o le fono faitula fono. Le fionga le persene, o le sui persene, ma le mamalu o le maota mawalunga i ta mao le atunuu. Ai mai se foi na wa fionga le fonga fetalai, o le sui fonga fetalai, ma le mamalu o sui tofia, o le maota o sui. Whawhelo ai atu foi, i le anga mawalalo, i le loa se e lua i tai komiti, i le nei tai au. Ai molo o tau sila fia, ia o mato whaatasi atu nei, ia masui whaatonu o le nei ofisa, o le tama ia Afuia Wili Leawanai, o le tina ia Rainette Thompson Nico, ia ai mai se foi le tina ia Lorena o Whangalilo Heather o lo vaaya le mato finance, ia au le atama whailoa ia e tari inufsili e tu sahi ma le pāketi a le mtanga luenga o whatawa inga ma le manuia ma le whaaloalo lava whaafitai. Whaafitai, ia, le kako kalkangoa mo mua le kulanga le pākeki le ofisa kele. Ia, o ngā kako se ekule le Industrial Park, muri ka ia ingi sili. Ia, kua kula mungua le malo le almok. Dau vionga loi taua? Ja, lau fionga ftui, fionga sui fong talai. Ja, o te whātulou pa i o mauta e lua, tau tala malami ngāo, fio lau fionga i stene, a fio te mau le tunu, po i le fionga fonga ftalai, te tai o le mauta sui, malu malu pa i o sui filfilia o le tātou malo, ia wha malo o le sui fumanuia, nā fo i le te mai o lua fionga i te komiti. Ia o te whaatalo whātu i lo tau so mai, so ngai whātonu, sui whātonu ma o tau uma. Ia, malo sui fua manuia. Siri mo mo i le H12 test. Yeah. Director vai le bracket le all others. A 1.281 million. O ise mea o detail po breakdown mai e whaonga ku penange. Le milionga waka le e. Pasingo mai le mea le olo i e. Whaftai mo le fasili o le numera na o le others more grants. Ia e tofu lava ia le grant ma le line item o le others. Whakita inga o i Sa wai kongo o le pakekia oe. o le lava. Pe o le whakita inga o le 12.20 mo le grant leo le CDBG o laisa wai lalo i all others ia e a Philip or kalama lea. Le mele uke whai e kua le ese le all others le sau fo le page le whapenga fo is pages a le ganga le kong whai inga ia o le vaenga le ulpake ki al malo o me o le a le ganga le kong whai inga ia suia whaupunga upu ia mai pake ua lewa kele o kaku o pong sai bengai ulo wale fio aku tai o maut all others o makuale mal malama o au kele o isi mea e whaonga iku penge
Ngai sa ngoma ngai fa pe o ku pe ia le o sa ngai fa so mo le tunu. E mo ko ia o fia. A o le fa upunga le lua fionga tai komiti. O ia su mai fa tonu. Ia o le fe o lolo ko paketi wa le kelese. Ia o isi makanga lu. Ia e o va ku i le lua kolu milion. Ia ele o mangingo le silsila al mo. Po le ale fa ngai ngongi o nei tupe. O le mela le o sile ko ai le sunga fa ton. Ya wala vangi ko e nge ful silsila mau ka lua. Ya me se fo yo le nga solongol fa nga solongol ka ko malo lu manga. Ya a fa pela o pulanga le ya. Siri pe a fa o mai se fa ngai ngot se lengi. Skemi o momo. A fa pe nga le afele ti te o mai le si au aron slemon I kuang el pake kile au ko. Ele satisfy lo ma ko fa. Ale o skulanga le fo ele kong ka o ko ai mole lu mana. Director ia ele fa kungu o nga ka mai al fa kuanga nga mal fa lo go fi nga ka ke komit ia o lava le fsili mo nge ke The president. To is to chief statistic. They had in Nipa. You got department of Nipa. O ye se tangata te ile vai. Whaftaimo le siri ioe o iaile chief statistician. Are fiwa fa talisli potili iskatoli potila mai nei. Ia whatoa uma ona issue le statistical yearbook o le luafe, lua tolu ma le luafe, lua wha, le asoa nafi. Ili tu fa mai ala ya matu. E tu e ya auto e le tu fa mai ya matu te matu lo ta wo. Ia o le la wha o mai le. Ia whaftai. Ja, nee. Ja, loop jongen. Nou, tot. Bijna. Ya makulan mau pa fa pe o mai la no e ka. E o mau e. E va ka kilo mat pakek. O isi fofuanga pe ona finangalo e fionga sento ma foi pule. Ia lo ia la no lo fisa alanga le wa fa kaya lo wa manga ia mai lo ngo. Va kulo mau fa pasia le pakek na lo wa. Ko va la mai ka vele yan kupe o se seng. Por me sirin ka ho la mo la lo le. E tu pele la fa foi ngi foi ko sang va kupe pa. Au dia ia no la man malos mal falar. Hey, ja, we helemaal weer verloren. Ja, hij zei, ik over mij, ik wil ngai. Ni mai ro si mai ano fianga. Ut, fianga le. Mi. Sei ko eba kwasi yo kala fam mo le ape sa kala le fa ya. Ole ka ko samri ngai piko iluma. Ole mo mele nga le ole ade se 5500. Ole toro ngai na nga le I pe ons fitsingia sunga le fianga. Su fianga ko 1.281. From ole details, ole kong le budget in the back. Okay, the details nga from la mo mai pa nga inga. Nga ye page nga le page 1223. Ye mai sia page put me ngai ko pa ke me so ya yo pa kusin kala so song ye ko kulanga ka komela. O details le la page mai le explainer. Ya sam yo luma. Ya nga kasi page nga ko ai ke me space 12.23. Ye fa kai la ko ngo. Ja, loop jong van hem. Oh ja. Ja, loop jong van Telei. Mijn kamer. Loop jong. De committee moet hebben nog. Petaia ma mis foi le malole. Kangaroo. Se o ko siria kwai le o klama ia le city bichi male na foi le spo klama nga CSPG. o po klama uma ia
e au mai le fono ia o tō karasanga e te ao o le aile i finalize le. Ua mai tau wina e ua tele anga alu i associations ma isi whalapoponga. Ai o le tau tua mo le me mga mia mo le whalei o le community. E o le mena le tau sini atuai. Onga e sa o mai tau wina lesin le pokalama sa tele lona o ngā awale whalei o tono nuu mawhioanga o tanto tumalo. Mela le to e sini atua. I le whaangai o ingo wai pea o te lau wālu i non-profit ai wa tau le ma wa se noa ni so swani fo le mo fan le o tono o uma yo anga fo yo le tunu i le mesa o mai tawina ma ia le au ngate o poklama ia se o to sina tua Petaia ma le malu kangadua. Whaftai mo le fasili o le CDBG e mawhai o na whaatupe ia infrastructure a o le CSBG e patino tonu a mo non-profits ia manisi fo'i au nanga le malo. Ai o loo ama noa pe le ofisa pe a whapea o yeini polo keti ni proposals o loo mana o mia i tua i nuu malalawhanga e mawhai o na submit mai ia o na waai tuto oila ia. E fwele tūlanga wa tupu fo'i ai o le mafuanga lea ua le tele fo'i ni polo keti lalo o le CDBG po le Community Development Block Grants i tausanga ua tea o na sa iai le wha moe e fausia le Medical Plaza i le Lions Park. Ua tuuaila i o le whaasoasoanga o le tupe le CDBG i tausanga o mawai. Ua le tau nuu la le ploketi na ia o loo tau mawhai la le mata ofisa e toi matuu mai e le HUD po o le grantora lea le CDBG. Le tupe na e toi whaasoasoa i nisi ploketi. Ai pe ona talanoa atu ia o loo awanoa pea ia le ofisa mat prokalama ai yaini polo keti or proposals ia o loo manao mia fo i tua i nuu malalawhanga ia e mawhai lava o na whao o mai tutonu ofisa ia e wa ai au whainga luenga. Ia o nale wakuaile sili ongo e te sili fia le pokalama vole a tanto o le Small Village Fund. Wai pea o le pokalama na sa hafufuanga o kunanga e ingu umau kua voi e kaule o ai systems ale malo i vai i na soa e o le mafuanga nga lai o nga whawai ia tunanga o le pokalama na ia wo mai lai ne vai tau me kongwanga le o siria kwai ua o le la bafo i le o ia fionga i fai pule i kulanga o kalsanga i pokalama ia wa me fia whaale nei kongo ngu ma fioanga i kumalo o le me kongwanga le o alai o siria kui la o fionga i fatonu ia se i sinsinangi i kulanga nga a fai fo i la yes kemi ia o nga o fwele sa ngoa e kalsanga kwai. O ngā o nā kore le wawa ai i mea o lai fia whande. Ia i kongu i ngu uma fia anga. Ia mis fo i kumalo mo le whande. Langa ngā. O le lua la ofsi. O ai fo i le lo soa kau le lo i kukam kau. Ia o le sui whaatonu, ia wili le awanai. O, fia kau sanga. O ke lo o vai kosu kau sango kau kua.
Ia, e tolu sfulu ma lua. Ia kau kuange mala o fionga whako. Ia fo se kau de dei ngā kulanga. Ia manguia le. Kanga luang. Fionga ape. A maia ia, la fionga ia. O ia, a whamarurua kura fionga ape fiong sai mei. Au si mai la fionga presten. La fionga presten. La fionga cheme alas SPCI o ia proklama. O lea lava. O kangakanginga o mai ngā o kongi me ngi pele. Whaftai mo fasili I loa fionga prestene o le SSBCI e lua pokalama o le SSBCI 1.0 ma le 2.0. O le 1.0 ia o lo o mato ngā le lue I le taimi nei e tau mawhai ko leti mai le tupe le nono noe pisinisi. Whawhenanga koleki. Whawtai mo le fasili ia ina ua o mai fo I lea tūlanga. Ia na tau sue lava po o whewa o aipo kalama lea o na au maila I o tusi na tusi ele lo ia na haia aipo kalama e ave I pisinisi ia e toi tutongi mai le tupe ia o tusi whatever o na tusi ai le I kiliwaina pe sainia wa umala o na whaao o I pisinisi tusi ia e a male masina ina ia o mai tutonu officer ia e whaisa mato FONO ia e whaululu la le tinalea ia Lorina I le mato pokalama lea ia ua o mai la nisi o pisinisi ia o nisi foi ia o lo whaatali taimi nei. En whenga whesiria koe lalo Industrial Park. Kaimi nei. O e determininga ia. Whenga o kako nisi le Industrial Park. O e determininga le kau o skoe fuku I le kampangi me le kampangi. Whaftai mo le fasili ina wo o mai ia o loo malama o loo iai e determine e le mato officer ia whetu na iai ma le officer o le loo ia sili. Because this is very, very unfair. Ako sila fai pule le lisi le kia. It's very, very unfair le treating o lai treating ngā kai o Industrial Park. I ngā kai o lai kai sfulsengi e square foot. I ngā kai flat rate. Ako wainge le lisi le, it's very, very unfair. O ila e whaasaoa me ngi Lina. Whaftai mo le fasili ia o te iloa o mātou ia ma le ofisa o le loia ia a tonu fo I mase fautuanga le kōwana ia e te tauna mātou ngā lulue whātasi ia e whaasao ia le tūlanga lea ma le whaaloalo lava whaftai. Ke maa ko ke wawai kopi ia le o luma. Whain ko wawai e ko ke, you will shock. THC Reader le e sfuseng e square fuku. Is kampangi lai paid fali maseng e square foot. O is kampangi paid almost for seng e square foot. O is a flat rate. Ka la el masinga. A peruse la kausanga, it's very, very unfair. Menga leo kien malo kire arrears le o kaunga koleki. E kaunsin sila fono ye ko lo fiona fo kalai mengi. Tau si ran kopia. Awan mole, se fai mai kofi ia malo komiki ma lipoki. Kau mamlama o kofai pure mea kupu ko on malorgi. Even mea no sing el SSPIC. Le maker mai kai o leo ko a perfect. Kele mea haide I administration o mak ele o sin fie o ko. Kau mo for ku fanga ku pe pisingisi ele o pisingisi. Kai no fu li mafe. Administration o mak. Bong sa a ko. Kere kopia kau ngā awa na marongi, manguien marongi, ai rau whaia. E kere me se ngā whai mea ngā o maku, kau whasao. E whawhkai che me ngā
Ran kopi ngai kok sila ele industrial park. Ofisa sei. Fai mai kopi fa okure ko fionga maro kumit. Ya la fionga ape. Ya, kaya ko lavali. O fionga kai komiki molo ngol ngi ka fa kulo fo ia fionga. I mau kai lua fa kalo fa fo i ka ko mol mau. Ya. Les fo ile fsili lo fsili ngi a fionga persone. Ya, se ka fa pengi fsili. Fa mole Lina, fa si pa u ko paketi ni to sa. 5 milionga mantupu le pau. O le ale mafuanga fa mole Lina. Fa tai mal fsili e yeni si por kalama grant funds o mai ale tupe o mai por kalama e mai ile tausanga fa al tupe o mavai. So o le mafuanga na wa pa u wai le macho grant funding. Okay. Boa kele o mea ia contractual services. Fa mole Lina. Se e fa lama po le ale ko loco fishing. De ele 2 miliona leo. For time of facility, it's not a local, it's a grant fund. So that's the Super Alia project. Yeah, le fa pe e fa va e fa aloile tupe lea. So the 2 something million is le paketi mo le neta usanga ile poloketi na. Is this a yearly thing? No, actually, this grant was actually supposed to end this year, but le watalo sanga ina ia fa wow for an extension. Okay, ele ngangal fsidi angol ole sile ko po kala mo levang fa kulanga ele fruit ele yo me lunga le kulanga le ole se of sidi fa mole Lina le go SS BC 1 and 2 ole alu umale kasima luor kemingi. O lo alu le lua, o uma le lua o umang ya o mai ale tasi. Mai ale tasi, ale I mai ale lua E ai la se leni o le kasi o koe po o koe fafo I mai koe fa nga kemingi. O mai al por kalama SSBCI 1.0 o le we're trying to collect the money that was already loaned out. Ya okay, fafkai lava mole. O ngi ka fafkai lava chairman mole mano. Yo fionga mai ava mai, yo fionga do tawa, na o yerka ko mau. Fafte ya tule. Lua fionga mole ava no mato fie. Tuloi. Te tai o mau te lua. Fatalo fatu la o fionga ine. Fatonu nei tai au. Ua tali le tele o fesili e pena. Ai mole la o fionga fatonu. Onole o lau poloklama vo ile so soni ona. Faftai mo mo ona. Atasanga tu ale FONO tu langa me fa ngaluenga monishom tanga luenga na tsi le fia basically the first responder o e alwan ma fo fa ono tau ino le atunu I me tupu le asom le aso ona ya va no la grant la si eset CBDG or nana o kaita va le foi tava le tine muma tava le fa le mai ese mai tu penen fa tu mai fa fo a fa pel na va no ya o le tal sanga tu atu o tafai I mo se ngalu fa tasi mtanga lu ngai na ia toi fa popo me fa ngalu nga ua ono tulanga fo yo tupe ma se lenia na ia fo mtanga lu nga ia mo wel so swan yo tel tonu na no ia fa pe ono ia pel tupe ia se e fo fonga mai po le meo ona la lo ia tato se lenia le Fa taimol fasili atonu po kalamale was the community development block grant olena fa tupe ia fire trucks and also one of the ambulances. Ele o yaila se ava no taimine o umauna fatu langa paketi mo le program year 4. Ai mo le silafia o lausunga ya mai se foi le mauta. We had funds that were available. We just awarded this week le sefulu afe I le matangulwenga le SAR e sosoani ai I lato fuel. It's a small amount, but natalo sanga mai ale faatonu ole SAR I se vaianga tupe leilana tutoi. So we're helping them with the 10,000 to purchase the gas and fuel. After ya tuila o fionga faton ole ngalu lo fatasium tanga lo nga me se fo ile ma to pito la ne fon
Pe o la wala na fasili ai atu toi ana se leni e o ngā mo le tūlanga o me whatino ngā rue ngai. Ia e talsanga atu le nganga vai wale titila tu lo paketi ia langa le o pau paketi ia mar wha lona whaftai tele e o whionga te FONO. Whaftai ua Joy Mose avano. Ia, whatalo whatu foili. Whionga whatonu ia malo o va. Ia e langa wa uma na fisili le whionga president. Ia fisili foili le whionga ia ape. Ao le fisili la o epi ia matu il tūlanga leo le tupele tau au. E fia. E fia lau whai o tupele le tau au. O le prokalama o le SSPCI 1.0 e lua tesi malfa miliona. So lua tesi malfa miliona e le iaoa. That's a lot of money. E fia pisi nisi ilunga lisilia. Lena aitala full tupele. E valu. Valu. Lua so tai laka ile. Lua se lau, kolu se lau afe Ese uma ia whainumera. O le ale piko silinga mawalunga. E lima se lau. Lima se lau afe. Ia. Se i tanga ifo le lau pepa lea le sfulua tesi lua tolu whamulmolea. O le tupe lea le motor pool fuel and maintenance. O le se leni la le lewa. Ave mo le SARS. Pele ai. Wa le sfulu afe, tasi afe le lua afe ma lua lima. A le wa tolu sfulu lima afe le lua afe lua ono. Whaftai mo fasili le ai ele o tutonu il paketi le, it was the previous budget for 2025 fiscal year. But ole sa ole final budget of 2026 35,000. Alenga sa 1,000 2025, 35,000 2026. Wa fa popo ni si ta vale mani va alele. La si tu langa. Yeah, whaftai mo fasili. We have not awarded the funds, but ole our plan is to see the proposals from SAR. Yeah, also the ava'a fo ia a mātou lela o mai. Yeah, e whātūlanga ile se leni na. Molea whātonu. E lea al whāmanino tūlanga ia langa e oso ai while fisili. Po le mea whātau e se ta avale e lea tūlanga. Ia, molea ile industrial park. O ile tō vaenga le va ia le industrial park. O ile o se commission. Is it a commission? We have staff. O lo iaile mato ofisa i tāfuna. O le iaile assistant deputy director. Yeah. So only staff are cool, but there's no commission. But it's under the law, Title 27, Chapter 2. You have to have a commission for the industrial park. Olo manino lava I tulanga lea o savalia tulanga lea. Se whanoi atu tai komiti pe mawhaiona tu watu I le sui whaatonu e tali le fasili lea. Whaftai mo le manoa, whatala whatu le pai o le mamalu o le FONO whaitula FONO Marik Samoa. Ia sosone atu le tali o le fasili e sa o le Industrial Park Commission whatu le a wheu sa lau fitu lima. No mai le la wheu sa lau walu fitu. Whatu le o le Real Property Management Board. Ia na whai whatasi ala I o ngaruenga I e lua. Ina o le a wheu sa lau iwa tolu. Ia na repeal o le Industrial Park Commission nei tono o le regulations. E whaawau mai le Real Property Management Board. Ina o mai la le lua whe sul whaapa le lua whe sul lima. Ia sa toi whai lola ia le komana nawai taule polo inga e whaawau e matumtanga luenga ia sa whai le Industrial Park Commission ma le Real Property Management Board. Na vese mai lole o lisi mai la lolo ofisa o loia sili ia e whai le matumtanga luenga. Whaftai. Yeah. Langa o
O le wa umana update le code o le America Samoa. Le ai manino mai ai. Members of the commission shall be directors respectively of the Office of Development Planning, Office of Material Management, Department of Public Works, Department of Agriculture, Office of Industrial Development, the Treasurer, Attorney General, President of the Development Bank, American Samoa, and 2 members of the Legislature. The President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives shall select 1 member of the Legislature. Whamāru lua tula o whiunga whaipule sa o le saunuanga. Au umana wha o le ofisa o le whalau tusi Amerika Samoa. Ia executive orders ia le kua wana i nawai tau na sui ia le tula FONO. Ia ai ele i o la tau whaasolonga e toi whaapopo e tono executive orders ia na isu le waitau leo le. A whaisa lau o le whitu ma le a whaita se lau i watu. O le American Samoa Administrative Code lea 2023 edition. I have a copy. Whaena whao mai a kopi o executive orders ia si laila o whiunga malu le FONO. Ia, whaftai. O le executive order e ngaka i le kemi e umai le malosi o le kovanga. O ngā. Ia. Ia. Ai toi ta oto atu ia na. Ia. Staimi ona whamanino la ia. Ai whaftai lava mo taling ofisili whaftai mo lava noa. Chairman. Ai, lau whiunga fiu. Ia mai ai ama suakure ma le whiunga ia turi. Si mai awa o irka ko mau. Ia, ai. Wawea le fisili. Mua mori pātulau atu pa ia mota. Su ai. Whiunga i te tai. Isi mota o a whio i ta maa. Tuku mai. Mai ta sia le fisili. O le tulanga leo o consultancy e utu ai. Wetlands ma ta whanga tulolu motu. O ieni rato li poti o tustusia mo lea vaenga wha mo lea. O lea lava. Ia, o lea nganga whaftai ono tūlanga kako CDPG tātou bloketi o mai an whai. Ai toi whisidi atua. O iese paketi mo le matou whale. Whale ta alo wha mo lea. O lea lava. Whaftai uma o siri no whiunga tai komiti. Whaftai. Ia lau whiunga sunia. A maia ia, tunga le whiunga ia whangaima. Pai o le mota, ia, tauina o whatulou i te tai o mota i lua. Whiulau whiunga le presene ma le whiulau whiunga le whongwhetalai. Ia, te mao le tunu ia, whapea whai sui tō whia o le tunu. Whatalo whatu, director, ia, malo o waa ni tai au, luala wanai fisili. E whai au na confirm pe whamau nia mai o maua se sosoani am tanga ruenga I ofisa ma le EOP le wa move I le tonginga o le rent, electricity. Whaftai mo le fasili o lo ma tonga lulue nei ma le ofisa o le administrative services e ma waisif sosoani I le mato rent I le Pango Plaza. Okay. Na o le Pango Plaza? Ma le marketi. Okay, whaftai. Silona lua whaman mo le HAF, is that the same as ERAP, Homeowner Assistance Fund? Thank you for the question. So, no, that's a different program that was awarded and is now in progress. Okay, o le Homeowner Assistance Fund lea, le grant funding e tolu tesi ma le 5 miliona. Mwhai au na mai se whamtalanga pupu ulava po e anga waa atonu le leo te vai atu le whamtalanga o le fund e anga waa ai mortgage assistance, or can you give a short update, please, what this program entails, who's eligible, and when the fund is going to roll out? So the Homeowner Assistance Fund is a program that was awarded about 2 years ago, and it's all COVID related. So we will roll out our workshops on November 17th. So o tangata na afia I le taimi o le COVID na afia I mortgage payments e anga waa I le prokalama lea. So we will have workshops on the west, central, and east sides of the island, so that everyone who wants to hear and wants to hear about being eligible can attend. So
what's why on a roll out Leporkalama because we were having staff capacity issues, but we recently hired a coordinator last month. We have finished the plan. Ole au tutonua lea ole Prokalama lea if sosoani ainga na yai mortgage loans that were delinquent, backed up, related to COVID. This funding will help pay for those payments, and also electricity and possibly even internet services. So we are also working right now to hire a compliance officer and a finance officer for that program because we have to work fast because it's expiring next year, September 30th. So is the ERAP program finished? Separate and finished. Okay, and I believe you may have the same problem again as ERAP. E kolu kasi ma le wha milionga le kupeanga le kolu kanga ka whenga venga, only 3 positions to manage this program. We look forward to it. Thank you, Petaia Chairman. Yeah, la fionga whangaima mai aia, so mai leo la fionga ia basa. Ai lava mo le avenue kua fionga. Kala pa po I whawhi no ia tu tātou mod. Ma loso I whamunuia, ma le fionga director. Ia mes fo I le tui whātonu malu tō lau. No, if I was Talusanga director, more reporting, going back to the SSBCI, not only the version 1 and the version 2, but version 2, Limas for 1 million, I saw there. Is that? Limas for Fitu. Limas for Fitu million. Was that 5 million lenga with the Eastern Power Solutions, was that part of that 57 million? Is that? That's I was interesting. That's a company from off island. Is that correct? Well, that was set up locally. Okay. Yeah, that's quite a substantial amount. Yeah, I'm on my first stato reporting for the, for the SBS version 2. Yeah, manis foi fufanga. Awala makulunga chairman de levuta sanga na itato. Yeah, I'm happy that more tato statistical yearbook because a lot of the businesses are asking for that too. Yeah, as you know, we use that for investments and so forth. Yeah, it's 2022. Where is the last time no my tato reporting? The Tasiana city director. I know recently there was an executive order for the certificate of good standing. That was normally handled by your office. So if you if you have a certificate of good standing, do they go to your office or do they go to the lieutenant governor? So how do they judge whether you're in good standing as a business, whether you're paying your I mean, that's basically what it boils down to. I mean, it was always the official DOC sa masangi issuing a certificate of good standing is out there. FONO ya tupim fine tali ya tu mato sufa tonu. Just. Wa tai mula no sa ole sa unoanga sa fai mato ofisa ya Petaia ele ol malu si angal mato ofisa siakia ia fa tai nga me tau la fonga pe tongi la fonga a bisinisi ya o e fo ia reporti e tona faila ele tanga luenga le tupe tai lua tau sanga e corporations ya ele fai fo ino o el malu si angale matu ofisa ya ole ala na o ai o fina ngalo ai ko vana batu la lo no ofisa ya e mafai ele ofisa lieutenant ko vana ona tau a fai uma ya me mai en to a fai ele ole certificate ya o le manu tede de tato tanga luenga pa teacher me mo le abeno sai ilo fiona basa amai ya ka ko se e ko le fiona foi mele Whaftai, o le nganga whaftai e lua fionga te tai komiti maota e lua, whatulo watu maota, watu fole lima le whatalofa i sua lau wa fionga le prestene, sui prestene, i man mamalo te mao le atunu, sunga fionga le funga whetalai, sui funga whetalai, i masui o tu malo te tasi. Whatalo whatu le fionga le whaton sili mau so atau nei tae au fou. O titilo taunu mai lo le page le asfulua tesi ma le tasi fitu. Ia poloka lo inga tu lo inga mala titilo. Ia batu ala la le fesili fo ia atonu lava e iai lava se
se Community Development Block Grant, Community Service Block Grant. Mo a mai lava le finangalo whaalia foi o sui o malo o tangata anu o le neitu malo mo tangata ia caregivers. Mo e foi nai tangata o mātua o mātutua o whaangasingasea o tausimoenga, tulou ia mai se foi nai tangata o mo foi ngase o tino. Pe iei lava se grant o nei grant e mawhai na apply mai atonu e a ngā foi mo tangata le atunu. E apply mai ai. Wa e lava na nisi foi ainga lima vai ia wana nofo lava le fale se tausi nai ta mama tina matutu o whaangasingasea ia manisi nai whanau foi o mo tino whaangasingasea. Ia pe ni grant e apply mai ai ngai te ngai caregivers ia mo lea tūlanga. Whautai mo le fasili. O le taimi ni le o iaisi grants whapena ai mo le silafia. O lo iai le vai ngā tupe a le CSBG, o lo o aluanga i le Hope House. Ia e tausi ai a tangata mātutua o lo o whata o tolia foi i le Hope House. Ma ua ova i le luas full tausanga pea, ia o whaatupe e le porkalama lea le Hope House. Le whaftai o nisi o fasiri o mana, siningia foi nisi o fionga whai pula manu ia tele lava la o fionga le. Paton siri man mamalo to office aftai mo la noa. Aftai ia la fionga foi melei. Lo se lua le mo se noa. E ka mai le fionga le place kenge ma le fon kla ia pa ia le mo ka lua la ngua ia me se lua la bla. Fio mai o faton. Ole la ngonga ka wa kuang le la le wa kali siri ia ba ku pese la ngong. Anga le wa ma u el sawanga le place kenge. Balu kausanga kalwai yenga ngofo ngafsiri foi fai pule le mea lea le rate leo lisi ia o fa in car kadinga mai fai mai e fai el official o kou lisi vaenga au lungo el official le treasure le fai ia lisi vaenga o siri la ngika wa mau pel kulanga le po mo maku umai uma me ye lalo el official e o simu monga. Wanga kamu fai se lisi a mākou ngā vai kau ale ai pisa ai fai pule kausanga umal menge. Ia, a sken mo monge u ka wa ai ika se mea whapea. Ia, maofo hoi maofo pau al siri ngai wak. Wapa umala ia o kou le responsibility le. Tele siri le fionga al fai pule. E o tatongina o maulisi o lo alu pea le tanga luenga al tupe. Ia o lato foi nai wha maua ia pisinisi le tongia lisi ma maua mai lea whainga o ai tālafu. E lea la le stupe sau le matum tanga luenga alu umai lalo le tanga luenga al tupe. Ia, le lei. Mamalama lawa fionga al whaatonu le reit lewa whakulanga al whainga al malo a wamengi o lisi ma square footage lewa iei kulanga al malo. Silfia lawa fionga al whaatonu. Whaftai mo sili. Pe o le whalima sene le wai e le taimi nei. Pia? Whalima sene le square foot. Ia, le lei, e kawanka ko muta i kulanga o kulafong. A wainga ko e vesi le aluluma, e le whainkanko e whaisimel meu kou. Ia, mo le aluluma o lau fiong. Ia, paunga ngai lungo ngai fia waku ngai kaya, mangia lau fiong al whaatonu, whaptai fo i ngā luenga lei, kalunga e ngofo mai. Ia, lewa, vangi almoka. O lewa kausanga o kamwhai whalma e mawailo a wangoa se lau ele whai eise warehouse al whalma. O lau whiwhiringa mua lea. Ia, o lau mea sa o mua lea kua i ele lea tunu o lea. Whapkai ngā lunga lei, manguia kapkai au. Ia, malo. Ia, lau fionga susong klai. Pakalo foi lau fionga le nisenkoa. Fionga tungion. Ia, malole. Ia ua lailai ale official kele ofisi. Ia, ua uko e whaia se siri o ngai. O la ale aloa ofisi le ka wak. O le a site pea ue whai by example loa o mka upuia la kua. So ua maka ku i arrears ia al baka.
ia mai lo lisi fanua le malo. O lau vai e yung mela ia mai le kausanga le ukea. E le usuia. Lono winga o lo ia le mea le sa o leo ke vai e kulanga o ria sia mai. O le fesili a ulu fatonu. Wa le singe mea ngo usawal vali a kua ia ke oi lumanga. Oi le kuanga. Na ua e fau mai i lo office. O le singe makau. O le ale mea ua whapiko ai le whainga o kourisi isi kanga. Ai le sao le whainga peo au le si le la vea. Ia ele a whainga la langa i ke le i whai. A le mea ngau korsanga kuai. Wha sao loi lo kei. O le la umar kausang. Ai le o wha sao. Le a uma foi le kausanga le o aoa lava o kupenge ia le malo. O ia kaunga o kupenge i wha molmole te waka. Ia, whaptai mo le Frisili, ia e tali atu fwoi ma le anganga mawalalo. O loo, ia i sina suinga i le collection, e ui lava i na laititi, ia ai no o mai fwoi, e fitu se la wafe mon tupu, ia le arrears, ia o lewa pa u mai lalo, wono se lau iwa fitu, afe, lua se lau su fitu, ma le tolu fa sene, ia e ui lava i na laititi le collection, ia ai lo ua amata o na koleti, e lua sfulu mon tupu afe le wa koleti, ia ai o te iloa e te le matou pitola au e te tau na whai le koletina o tupe, o matou ngā lulue fwoi ma le ofisa o le lo ia, e wa ai arrears nei, ia ma amata o ne issue ia notices, ia ai mai se fwoi eviction notices, ia mo pisinisi e le o tuto ngia o lato ai tā lafu. O le isi sili o le alme ua. O le alme se le ni ai isi company ai taungata mato. Wai. E kele aku kupe maua kampangia lai maua. I lo o kampangia. Whakaikai ngā leo o kuloa mau ko leo o whaunga lo ngoa. Ai se alme ua kele mamau ai le ia le whalima senge lea mai si kampangi. Whautai mo le Frisili. Ilo o iloa, all the leases are different. They started at all different times. E le taimi le awhionga fo i kowana ia lolo, ia na tu umai umalisi lalo le luas fuluma lima sene ina i taumawhai o na attract atu pisinisi e whai alato whanua. But o te tali atu lava Maleanganga mawalalo o lo tama fai ele whaingo fia because all the leases are different. They all started at different times. So o lo tama fai lava le ofisa is se tūlanga e mawhai ona toi realign umai e fitus fuluma le lua lisi just in the industrial park. The majority of them are 45 cents a square foot, but e iaia flat rates, e iai isi lisis fulu sene e moni, luas fuluma lima sene, but we all have binding leases with these companies. So ele whaingo fia foi ai, o lo tama whai ia o matou ngā lue wala lata ma le lawyer Sili ia e mai se foi le Deputy Attorney General. It's very unfair. Very unfair. Mela kaunga whai o kouia leo kaunga umangei. Whaasao ngei. Io le ngangala ngā le kaunga whai a koe whaasao mei. Le ngai le kei whikoi. It's unfair kaunga mōri a se o kouia whai a mea ngei. Le lau o whaukuaku lau sunga le whaatonu. Whaamole mole.
kang fai fa sa o ke mai yo o ka ka yang ma ko makalisi mai ya lava remain 25 cents ya au la pe o so ma fai fa pe ma ko ia le o lunga le lisi fa li mo se ole ne o ma se di lisi ole ala ole kupele nga fua mo le fana mai ka ko ole ala fa sa o ngolo sa nga le nga sa ngo mai ko se la video o se le ngi nga le nga kala mo mai la maka fa tai mo sili ole ese la le plo ke silen tau fai. It was a medical plaza na fa pe house ai private practices ese mai male fale mai ngi si kupe fo e anga va ai bisingi si ma ko nge pe yo le on faton o yo le fio ngai te komiti ma to ile yang va ai ele mo ni ma to fa ma du yang ai te mia ya fa tai mo sili ole lo ava no lava le SSPC I 2.0 le ta ua ole lava fa kalkali se e vala mai ale fa ko ai lo mo mai nge ya ole ba mo savan vali fa ya yo le fa kai sir bol o fa ma yanga nge fa bol le lo sungal fa to porque le o ke mi ma savan vali ko ma ko nge su mai mo e kaua ngau makanga luenga fa mole ia fa au le fa so ai oi mo o si makanga luenga e operate lava inge le se ya mo ai oi mangua ia se fa la lo aku ia ngai ngai fo se le ngi anga va ai le ku balo mole lu manga I fa mole tu ko fa ton ia mar su fa ton sui fa tonu leo ke ka wa fly ki ke lo ma pa ya la fa ya I mo ngue fa ke Kevin ole fionga ya ape ma le fionga nga jote ya fionga jote ya nga kwa kula le fionga le a mai ya yang so kula le fionga ya ape le o fionga te komiki ele Suisala ma unga bak ma ila wati tilo paketi o luko kalanga paketi Kele o kala o isinga o nga mai si me ia le lo sa no ia I le man a le tal no el paketi la tilo a mesa o el fan ai paketi la lo la fo tilo ai wi ai na fan no le nga no di poti a wa o mai nei ia pa wa tom fa ia fa lo sasia ai lo ave ser ma o no paketi ia le fa tu langa el paketi tu langa te tau on fa tu langa el paketi ele la soptala o me ia na a mai tono al fondo se me sidi le ona fata wa fai na o me ia le tatu tala no ai wa tele fatu na isia wa la fai no fai o le fia tu le fionga presidente a me foi le fionga fon talai o fa nga ina matulanga pe o via zero tano i tato o le ia komiti su ma komiti ale al mota en fai e tatou na fatulanga ina ime ne en fai on sa ai lo ta fia la mau ona lu tilo pakki lo ko no ku pe o pakki o isi me ia sa no sa io me la al sidila en fai la ka ko nga fai nge fa to mon me le pakki la sa ne ro ta li ai le mena na va tu nga lu nga la na mota lua le fa sa o tu la sa le sa no ia fia nga ve pule o la una to e o ala fa tu mau pe ala la mau fa nga fu le va le wa paula le mam le le o ye le va tu no ngubela mal fa lo ko ya no ko si mai ala fionga ya ape ya onga ka kai komiki mo le mo ko mo sa mo le ai o ko fia e pi ama kwa le mai ka yo le au lo ka kiel mau lo fa lu fa kolu ka ko sa ia le ye kai me ka ko moisi kulanga mai se la valisi a mo fa skele fa le ko ngolisi al pa ke kia ia le an ka ngal wenga o lo mau ki go mo ka ko lo mo mele lo ku mal fa lo fa kai ia se ia vakula se si de lau de pakek o ia ko akula fa lo le si mai aole fionga ia Victoria tongyo
Aftai, o le avnoa, maro foi le tauata e o rua fionga i tai komiti, e maise de maru fono faitula fono. E lai titi al siri, e aise to aging report o renta le paka. E loma iai po oil company, e lai tolus fulu asa pihai, onos fulu, ivas fulu, se lauduas fulu, o le iwa foi tausanga, o i whātausanga. Whaktai mo sili o lea lava. Whela o ieli potilna. Ia, ma whai ona whao o mai le aso nei. Oh, ia. O mo vai au siri se whao mai mo moldi poki rea. Ia. Hamon mole ia mawal le poki ia se i whakangu mai ile. Lo fisa whamon mole. Te whamon mole lava lau sunga le. Le polkalama lea le broadband. Te whainga i sa ungoa le polkalama le broadband. Ele es full lua que si faiva. The broadband. Ia, whaktai mo le fasili. Ia, o le Perkalama leo le broadband, ia olo o iei le vai ngā tupe sosoani ai I le whalea o le interneti. We recently lost one of the grants for digital equity. Ia o le vai ngā tupe lea na whapea e whaasoa I bisinisi po non-profits. Yeah, but unfortunately we lost that grant due to federal budget cuts. Ai o le tele o le vai ngā tupe lea I le broadband o lo of sosoani e upgrade ai le internet. Recently, o lo o iai foi le sosoani a le broadband I le Google project. O le Google project lea e pe sosoani tele ai le mato matanga luenga I le whatupe ina. E le ngata lao tupe na sau I le broadband a o mato tupe fo ina mau I le ARPA. A o le poloketi o le Google, o wa ave ese ma le DOC, ia wa ave lalo le Astica. Es fulu 5 miliona le tupe na matuu mai a le ARPA I le DOC, ia o lea ua tuu I le Astica, e taitai la tō poloketi, ai o lo o sue pea e le DOC, le tupe e whaatupe ai le Google project lea. O lo o saula lesi vai ngā tupe mua ale pe meni na alu 2.5 million na alu le Google project na sawi lalo le broadband. Ya 15 million le wa ave anga I le Astica. Ya ai lo su e pe le DOC nisi vai ngā tupe ona e te le tau le poloketi leo le Google project. Ya o le mato prokalama lea e to o tolu le au whainga luenga o lo o iai le taimi nei o le tamau lo taitai. Ya matamaitai e lua o lo supportinga le broadband. Ya o le broadband division o lo ilalo o le taitainga o le sunga le sui whaatonu ia wili. In taimi nei. Kia whai, o alewa mai aku e kasi le o I kongo le kusi a e wha kong kalake e kasi le karia a e kala whea ngai o ngā ka okor peo po kalamare lalo lo mkang loenga pe ka unga ave o le Astica le serengina. Wa o la kolo ir ko mai pa kingo ingo. Ala poloka la ka sanga mal Astica because I have to go through you guys. So the project for Google is under Astica, but the broadband division is still under DOC. I actually thought before sa le tau na tu ilalo DOC le broadband. Ai ona o le wa tele tau sanga o ilalo DOC. I loo taitonunga e sili lava na tuu lalo DOC taimi nei o na ua masani foi lau whainga luenga ma it's a policy body. So the projects are usually under other entities, but o le pokalama ia ma le whaasosoa o aina o le tupe ma le monitorino projects is under the broadband division under DOC. So I do think right now, what's waina to ave ese le division lea o te loe
it's better that we still keep it under DOC i le taimi nei. Okay. Singa karsanga e si lange PM sa ili mo lumangai. E pe o kuranga o serengi ele sa ili e ko officer grants. Ya ka wanga ave al mkanga luenga yo lo ngafala ko ma le ma ka fa yo. Fa mole. I kuranga o business license. Fa kanga ka mai fafo nga fa ko business. Whaftai mo fasili a whape o se tangata mai whafo e te tau lava na panga ma tangata nuu I nei. O si lange la ye la ofisa le kele o wa mele o va ia kwai e o mai ka mai fo e fa nga i ka ngu fa e te kulo wa vai le o mamla mai le mele pa o mele manga o I ka nginga le o mai fa nga ka ko ka ngu inga ia fa maria kula fongo e se sa I ringa o e lo ka ko I ka sanga I runga lo Whaftai mo le fasili pe ma whaiona se umon tali atu pe ma whaiona tali mai fo I le sui whaatonu ai o le tualanga lea ia e whainga tā lava o lo o tama whai fo I le mātou officer e su e ni au wala e ma whaiona sosoani I le tualanga lea ai o le mea moni lava ia o lo o iai lava le tangata Samoa o lo o tua o bisinisi ia so it's hard for us to enforce because they do have a partner that is from here. I see so ani mai le sui fatonu from mole tai committee. Tai mole va no tai foli sili lo fiunga le tai committee o le tulanga le sa ma to sanga ina se so ani le official lawyer sili o no le fronting e le ilongo fia ia business ia mai tangata mai fafoma fai pa anga fa pea asa au mai le fautuanga lo official loisi o me pa uila lo tu la fonga tau la fonga o le faitadia la o le tangata nei atato le pa ngai mai la tu leo mai fafo ia te ola no la tu e tongi la fonga asa ma tu tamu fai e ta au fi me ste me tuna yatu ia ele se ma tu malo si anga e fai P5 status, M5. P5 status. A fa pe sa se tal sanga le sene business e stanga tamai fafo. E ave lai la lo le committee fa fo e fe malanga inga le immigration board. E se longa la fa ma ni me immigration board. Na mai le ave TPC Territorial Planning Commission. Se longa fa la pasi e commission ia fa am failo na fa se le sene business. Aftai. Kako se e kule industrial park. Paman mole la wala usunga wili ole industrial park e nga fai mo pisingisi. Fa kanga ngo fo inga kai. Sa no inga la fenga le ai e sa ia e ire pisingisi la ia yo o lo matonga lo nei male official lo isi. O ma foi lan mato o au mai fa ma uninga i po e ta o toyo la no foi ton o fa o malaria tulanga ia lo official lo isi ma tana tapui e fa ma unia mena la tu puton o lo fa tele la se tari mai lo isi di on fa malo single tu la fon tai o le o fa ka ngoinga ke lo se lengi lo industrial park nga miel so so ngin mukanga donga e fia fa pingi ni mori e fa mam la mai o ia pui e foi pisingisi ale malo la kungu oro ia ile I ole industrial park ala ka ko ku pele sunga rato no male malu kanga donga ko ko vengo ale pionga fong talai ia ilango city ia ma ska ko fa fkai ai ia sa skemi onga ule le nga fa fkai ai malu lo fo I malu ka ko mau kai lua I ko foi ka mal le tunu ia ngol kulanga ka ko ngadwe ia e mo leio kulanga I ol paketi le lo ia ai lo ke me va I la inicio kulanga o malu ia on me manga ia fo ile kam fai nga ia mangingo malam nama ia kulanga ia o on me sini ai ni
kulanga ia o lisi Lina ma fui. Ia, o le mesi di ai le a fua mai ai le fionga i preskenge ma le sui fong fikalai. Ia wao la ua i ai pia pisingisi. Le o se me foi le a o le me ele nei. Nanga ao ona mangingo ma lama. Walanga mafua nga maulunga ia Rachel ia kulanga ia wa ele io o mai le fongo nga le kaisful ka sanga blano penga le iwa ka sanga masinga mele mafua nga mo idunga le ole wa umang faka oko kulango wa ia inga oko e fua ai le kau mo ile saunanga la ofia ngal fo fitalai e le sosoni atu le lisi le fio ngal sui fo fitalai fa taitainga ia ona o le lisi sa fai fa pe faena na company construction ia ona o tupu covid ia o sui tulanga o fofuanga fo el business ia ona fai lo le business o fai subleases ia o le mafuanga lana na si ima ia le taule le seleni anga ile farima sene ona lawa sa please isi business ia e tutongi le sa please ile company le fionga le sui fonga fitalai o mafuanga na walo ilunga au isi lisi umai au tafa pena sauno ina le fionga le fonga fitalai ele ma se lisi o lisi na o fatinoa ona la faia fuanga le fainga malo matu ia neto ave ese mai e o mala le temine o la watu tono lisi ona o lai active leases ele o whaamutaina le malo o la lai sitila tu e whape o lai sele ma o temi fo elena whai ia lisi le fionga le suni fo fitalai mai latu sa whai e le fionga le kovana ia lolo le pokalama le pena sono atu le whatun e tu ilalo le sele ni e whaanga fua ia tausanga e lua ele tongi ai le rent ia peilao ai inga na alwa tunu ona tam fai spur economic development ia o to sui uma ina o fai le sa police ia sa police la na wala na lunga le tau lis man falo la ia ole me ko nga inga ia mangingo wale wo mau le awo uma faka oko ko wai inga ile mafu anga ya layo nga o le lisi le fia senge i ko inga lisi inga ia mangingo malam o kele o lisi ia o ngava ya ko e faisi whatever nga ia ai o ua expire ia lisi ia mai o faisi le ele o ko fuafua la o ko faka o ko ko ia fuafuanga ia le o mo faka o ko awa ia kulanga o lisi ia e moni le saunoanga o temi le umai le original term o lisi pe fafou pe to extend ia o temi na e faia si tanga o lisi okay ia lewa saungo aku ia fionga i faipule wa o le si lea vaenga se lengi o kana fa kaule mai ele kai au sia le ia fees ma kulanga umo o kupe mo le kanko malo mai ko sanga ia o konga a le mau kwa kele le se lengi le o auinga o le me voinga ia le va kwai se kuanalo ile kanga luenga tunga pa kong ia se kau kwange ia kulanga o kamau ainga nge ia kau malesi mea la le mai kauinga e aluanga i lunga e ola kele ia pisingisi a lea foi a mai lea foi le lipoki o kala o kupe mo e leo ausia e le amaka mai la fonga e leo ausia kupe yung fufu e kaunga mo a lea mai kauinga e aluanga i lunga ia e ola ia kulanga o pisingisi onga koe ola ia le mele i pisingisi ia e le o le mele i kuna fonga i lima sukasi ia pasenge o le ownership o tangata anua
o le asa o le menga le ia ile. O le tūlanga na i le partnership, e le whaamaunia le immigration se tausanga e watu. Pea le 5% e o naina le tangata i nei. O le corporation e se foia ia inga o le corporation. O le tula fono le corporation a whapea o le majority of company e ona tangata mai whafu. E avela le ilo le Territorial Planning Commission. Pea umana siaki le Immigration Board pa whapea tangata o lo e whanau i whafu lo tonu o le business. So lana ke le ale avongo e Suisala il ko kanga luenga i unanga kanga kongu ia e vaku e Lela. Whakauna ke mi leo le ako e renew wai ia le sengi o business. O mele kam whai a kwai e mai kauinga. E aluanga i lunga le kukupo le ololo o business. E alu lalo le la fonga. Longo winga la e le mela e le o peo le menga le kam whai a kwai. Sunga le patonu. Wa o kou le si la kulanga mi se lava me opisisi ma i kulanga le kongo le kako whainga malo ia o ngisi e kele mako si ang kalo e mo se si a mo lum ia e valawa kwai ia mau kai lua ia wa kulanga o ngai me ia e whaia lo leo ma kong kamu mo le foi yo ngai kai komiki le fiaco le fiona pesquenga ia ma kamau le tunu ma longa ia ka ngang foi le malo le mo ko sui ia yaso le foi ia isio meo ia o le me mulmuli o ngalo ia Petaia ma o ngale ma uane o ngol tuna fono ele taona te na se o kalkovanga ma kuna fongo. Pero le mele ma maua tu i le siri le ale ia ma fai puli. Vai wa ia inga o to e fike nga i ma le kuna fongo. E le se me ka un ku. Kuna nga e la o ia se va vai ale kuna nga foi o fongo i kuna nga e molia kele le nga fa tai ia wa kulanga le ngia so ku sai mal tanto do longa malo la va le un sa ia wa fo ngi silie fiona male tunu male malo mo ko sui wa o wa le kai male le ile ma fuanga wa la yon ka ko fa ka singia so ia o le nganga la va ia ia se me le tu lai mai ia wa le kulanga ka ko fa so ia lo fa le kua ngolo ko malos ia wal ka ko ingo o le ku mal fa nga malo ia i mai le ku mo ia fo ia fionga kai ko mi ngai ia man malo mo ka lua fa tai ia e ve ia lo le fa tsa va ia e fai mo sui el macho au va i le ne aso ia e molitele atu lava le fa tai ia o to a fionga mo le nei aso mo tato fa soa a fa pe foi wale ato to se moli mau le ne aso ya fa malu lu atu e vai lava le au na au le tsalo ile tua ya lofa ya mau pe lo o to malosi ya e so tuai ya le tato atu nu mal fa alo lava fa aftai
Ngal whātonu. Ia Pelesasa. Maua le kulau skulongo kesi markasi. E o aku skulongo kesi sumarkolu ia ka koe foi ka kusilapo. Pa mole lava. Ka kusilapo lo ia pa ke kia ka luenga lea. Ia mal falolo vala ku sunga whātonu mal malum ka luenga sumaima. Ka mai au. Luas fulu lima. Ya, kasi milionga fase lau fase fulu fa afe. Kolus fu kolu kang whainga luenga le. Luas fulu lima. Luas fulu ongo. Ya, kasi milionga kolu se lau fase fu kasi afe lima se lau. Ya, ua pa ufoi on kang whainga luenga. Ya, ele luas fulu male iwa. Ya, awaku le lima le. Pakalo whai lau sunga le. Whatonu. Ya, maskoele sumai le sunga sui whatonu. Malon kanga luenga nge kaya malon sa ya wa o mai foi rumor komiki le longa kulanga pake ke lom kanga luenga ya la ko kula ngo la usunga le pato ya isi nga usa nganga nga ya ku mai la le se kon fa ku komik ro palon ya of tai lava mo le no no fionga sanga vi ia pele alofa mo le anga le ole tato tamar le langi ono o nei aso fo o tato mo e tato te whaatasi ai mo whaasoma natu i le nei fo i tai au i tūlanga o Paketi whaatulo atu i le mamalu o maota i lua o tatou malo lawa fionga le Prestene sui Prestene tai komiti sui tai komiti fofonga whetalai whapea foi le sui fofonga whetalai ai meise le mamalu o tatou maota i sentoa tupu mai e o la tunu. Ai le ngata i lea o tatou sui whai pule mai maoto sui. O lea ua ma Savard Valley mai ma le sunga ia Dave Gardenet. O ia lea o le sui whaatono o le matanga wenga. O lea ma so tau au i le neitai au. He whai masui o le matanga wenga e talini whesiri e ala il mato Paketi whaatulanga ina mo le tausanga lua afe, luas fulu ma le ono, ma le awa lava, whaftai. Ya, malole. Ya, e mongoi le fionga i sufong talai. A maia, ya, le fionga i alo i taua, sole le fionga i whai melei. Malo whaftai, koe kara fo i whaaloalo. A lua fionga i te komiti ma le mamalu ma te lua a fio fo i o tai. Ia o te tala mal whaalon. A umange ia nga whaamaungia si whaatono sia fo i mtanga luenga. Ele i leva o na, ele i lama fo i teimi a o Paketi a ia ele se me tele o te whaatuina ile mau malo u whaalon tele. Ia whaanga solo tātou ngā luenga. Ia e whaatuina le mau e whaanga fua sumai o le whaatonu. Ia ma le sui whaatonu, ma le whaaloalo. Ia, o e le mau, o e le whaalua. Ia, o e le whaakonu roi tau e se mea fou. After ua mose ava no whaatalo whatu foi le fionga le whaatonu ma le soatau. E kasi alau sili ia ngā aula i le mau. Are you up to date with your overtime paying? Whaftai lava mo le whafsiri loa fionga. We are up to date with our overtime. Ma le awa tele. Whaftai lava, yeah. Okay, yeah. Nge i kewa siringia ngi siol komiki. Il kulanga le equipment le kusila poa. Ya le ko ya mai le fasaonga le mai le kako official package. Ya le wa fasa o mai kongo le equipment nga le konke o siringia ko fiong. Ya ko kula mo le fiong fa melei ila usiri ya maskako fafkai. Lunga ngai whaaloalo wa mai lau i lo kangaka whakauwa a ngai kai au. Ka ko alo le mau. A le nganga whakai mo mua e lau a fionga i whaatonu. Ongo le ko whaasai. Ongo le aso sola. Ongo le whaaloalo wo o mai mo kai rua ia le fionga i Pelesasa. Kai ngangi fo i le fionga i whikalai.
whaakai ko whaamau mai ko whaalok. Kumkumu le kua mea wa whangau ngau. Ia awalu wa ai mai moka i o kamau le atinu. Le nganga whaakai o moka i lua nei tai au. Kusapo oe se alo e whaasingo le sao soli i malmatua kulou moka. Lei o oe le alo e whaasino i atu tuila manua. Le whainga malo tuila manua le umfua le ue ngofo mai iai. Ioi. E faulo ngofo, kau ku ngā ma oe le ngā luenga. Whai ngā luenga mai ko wha mau mai le nganga mau lalo mai loko alofa. Ma whai ngā luenga i le me kakau na whai iai. Whai me sao, kere ki ngā inga ai. O te whakuanga ngā e waku a ngei asu. I alo ia o mamanga pia upo le atunu. Whamanuia le atua i a oe, whamanuia le atua i lo le sui whatonu. Ia e maise nganga luenga liu mai le kala. Ia i ola ko inga ia, ai maise kamaa ia kai ka ia moka. Ma le malu o moka e lua la mako malo loa. Mamuia le asu. Ia e toe awatu le anganga whawhtai i le mamalo le tato maota. Whai tū la FONO o le atunuu i le nei awanoa. Ua maua talia ma le whawhtai. Whautuanga o ma sa o tawa mai. Ia whamanuia tele le atua i a te otou. Ai olai maua nei sui au auna tau tua o le matou matanga luenga. So i fua mai e manuia tato aso. Ai lava. Hey. Wa le male so ko le fionga kai komiki le mau ko maurunga le fionga le sentoa ia autu ia e molekule nga fa kai le ka ko komiki ai nga ai ngai me ala vai kaunga nga malama ia ole kulanga pakeki ia le o sisi da ko yo nga e ku mai le so for sunga ia mange fa nga ia se fia foi ia os kamale sa ai gaming prepare el pakeki ia ole fa mangoinga le kula i mai foi ele kamale sa i momua ia le sunga ia Pelesasa le ua kula mai ai oro ia il ka ko official kasi le nga fa be fu nge ka ia a ole lava solo lau e pe ole ko fa fo isa ka ko i lua fionga kai fongo ia ai si le ole aku le ngo i lua fionga ia se isa ngo i lua fionga pe ole kamale ole le Audit o umanga pasio mo mai fo le so nga mai ka ko ofisa ma o mang pasio le kuna fongo alo e fo langa konkalake e ola fa wa lang konkalake kai pe la vale le loia le public defender ale la van kausanga lo sunga e ka o ko pele lisi le pe nga ku ye ko fa ya ala ko ku ye lo fiong le Audit e le sunga le ya Michael Edmonds ko mo ko sanga le ko yo ranga kan contract le verina wae tatato pamau ia le kofina ia al kofina sa fai yo mai al mang le foi la o ma wa ko le
Kung kalaki na umang fire. Dia ini motor sang. Pa, Tausan. Depois de um FONO, ele public defense. Foi Juan Tausan ou não? Okay. Ya. Campeão tentou, Toniola. Makau. Ole mau au mai e whaida hearing ele a whai o la e whai ngā ruanga ma o ia la e whai ale running al maka ngā ruanga au mai ole ofisa lea e masangi a e a fo i alualanga e run lang ko whinga le whakau sanga. Ia e ala langa ngā whai o kong kalake ele administration. E whakau mo le pui ngā oisi mka upu pe o le housing ma mea whape ngā o pengwhiki ale ofisa. O ngā o le kofi lea e sawa mai whafor ka ngaka e ngake o le mia. Rola ka hawhi e kakou alupe le mea lo o iai. O kalkongo o iala kula fongo lo valid pea le ofisa ma le ngā lua ngā le. Al kamaroa. O mai e whailanga iei lo i longa mwhakea. O wal ka hawhia. O le whakuanga le mal wharoa. Presidente. Merga kau whaom, kong kalaki ngā i e whakau sanga le, merga wha maungi. Ia, a whionga whong te lai. Ia, kasi ali kei e kako ki o ai. O ngā lumaanga lea le public defender. Wa ole case wo i whake nā. Sa mai ia. Kui mo. Ia, e ngā duoka sa, mene koe a mai e ia. Kui mo. Ia, lea koe nā mai. Mai e. Director. Kelen fel kong kalake ngang ka ofi de resignation langa kula fongo. O le Territorial Auditor e ese longa ia structure langa le whakulanga mai kula fongo langa term. So a vei e haia mai Legislature administration le term e whakausanga, e whaakausanga e whaawau. E kusa pe cross over Legislature administration a al public defender e alu lalo directors. Le kofinga uma ia e a hoi e whasingo i el kula fongo a umal ngofo inga kofia e o komeki au mai o longa resignation inga i koe whai el ngofo inga fōu ia le i se kofinga fōu a whai ala koe kofi ka kakasi ia o mea ngai o le choice ale administration a ese me rua o le Territorial Auditor e a hoi o le whakula fongo longa term. Se so sang yaku Al meneksa o speaker le public defender. Langa e al menga sa fsinga e ko ngiola ia u i kai minga mai ai. Ka mai ri umalang ko klake fa ko ngiola wa. Al melanga e se lenga lai fsile ia i ko ngiola mai le ai le ko me longa ngole. Sa bil mer kom singole. Baruka. Alanga ia ko klake ri uma sa nga u ne. Alenga wa in makole i longa. Kai me long confirmation. Kai pela mele ya ile public defender. A public defender le director ko mai confirm. Bo an kon kala ki ele ai. E ese male audit la le. Ya o mai ko tro sang. Ya la vala au la le sunga ia Edmonds. E sumai, ia. Kako saung ia kumol pake kele. Le sunga le ia Edmonds. Ia, lo mawa le kulau skukolu kesi makasi kako kusila poa. Ole, pake ki sa ia nga kau sanga luas kulu lima la ka fa wiu. Fikse lau lima skulu afe. Ole, kau sanga mo luas kulu ongo. Ongo se lau, iwa skulu afe lima se lau. Se furu on ka whainga ruenga. Ia su kasi ia luas kulu lima. You can have a seat, sir. Okay, I was just looking for my stuff here. Behalf of the committee, say talofa and welcome, Mr. Edmonds. This morning, we were trying to discuss concerning the status of your contract, but
now is that we agree that we're going to bring you in. Okay. And so you have to present your budget for 2026. So we're going to give you a chance, for a small welcoming. Then I'll give out to the floor members of the committee, for a question about your department. Okay. Yeah, are you ready for me to get started? Yes. Okay. There's open remarks. Okay. Senate President Fruin, Speaker Ale, members of the Senate and House, I'm Mike Edmonds, Territorial Auditor, and I'm here to present the Territorial Audit Office's 2026 proposed budget. Our proposed budget is $677,000, which is consistent with our budget ceiling. Of this amount, $621,500, or 92% of the total, pays for the salaries and benefits of the 9 career service employees and the territorial auditor. The remaining $55,500 pays for operating expenses, and the main operating expenses, first of all, is my housing allowance, which is $30,000, internet and telephone bills, $10,000, office supplies, $5,500, maintenance on our 2 vehicles, $4,500, and memberships in professional organizations, which accounts for $4,000. With this budget, we will conduct performance audits intended to assist ASG in safeguarding its assets, complying with laws, regulations, grant agreements, contracts, policies and procedures, accomplishing its goals and objectives, in ensuring reliable financial information, improving the effectiveness, efficiency, and economy of government operations. During the past year, the TAO completed 4 audits in our annual report. Our budget audit, I think, was the most significant audit that we completed during the last year. This was an audit that was requested by the governor to assess whether the ASG had enough money from its local budgets to get through the year with its revenues and expenditures. We also did what we called our climate scanner report, which we actually issued that report, or just provided information to the International Association of Supreme Audit Institutions. We provided information on American Samoa's progress in implementing climate change processes. That report will be coming out, I think, sometime this year. We contributed along with most of the other nations of the world. We did an ethical climate survey. We also did a public safety audit that really led to a lot of issues around fleet, that we expanded that work into a fleet audit. That audit is not yet complete, but it's nearly complete. It's in the final stages of the report process. We also have a report on school maintenance that's nearly done. We're doing some procurement of consolidated grants as part of our fiscal monitoring efforts. We entered into an agreement with the U.S. Department of Education to provide fiscal monitoring services for Department of Education's consolidated grants. And as part of that, we also finished our risk assessment, and now we're conducting audits of procurement of consolidated grants and the IDEA grants, and we're also going to be looking at asset management. And then another audit that is close to being final is the Individuals with Disability Act. We've had to assign staff to a couple of other projects, and so that's been kind of on hold. And then in addition to that, we've got 3 other audits that we're working on right now. The OPAD audit. Why we're looking at whether or not OPAD is getting all of the reimbursements that it's entitled to. We're looking at CJPA and specifically COPS grants funding. That was a request, again, from the governor's office. They lost funding for the COPS grants for a couple years, and so we're trying to assess whether or not they've implemented adequate procedures to eventually get the COPS grant again. And then we're also looking at, we just started an audit of government leases. Any questions? Yeah, we're just waiting for you until you finish. Yeah,
Yeah. Okay. Yeah, thank you, Mr. Am. Yeah, lau fionga le. Sentoa, Tongiola. Good morning, Mr. Edmonds. This agreement you have with the US DOE Yes. for financial monitoring Yeah. of our local DOE. Mm-hmm. What is the legal basis for that? So let me go back a little bit with the history on this. So the Department of Education's grants have been under high-risk status for a number of years. There was a task force formed in 2024 to address a number of the deficiencies that the Department of Education had, the U.S. Department of Education had identified. One of the criticisms was that there was no real oversight or auditing of those grants. I was asked to participate in. What do you mean no real auditing? The government makes single, what do you call that thing? Single audit? Single audit, yeah. And annually on federal grants. Yes. What does that mean? That there Well, were no real audits? They, you know, with the federal, even with a single audit, they felt that there was need for more oversight, and so we participated in the task. Was USDOE unhappy or dissatisfied with the single audits? They were, I think, dissatisfied with the level of oversight that was being provided to the consolidated grants and to the IDEA grants. Here's my problem. And the reason why I preface my question with legal justification for your relationship is, it is my belief, and I don't know, I may be wrong, that you do not have that kind of authority to contract with a federal agency to do oversight on any department. Yeah, let me clarify that. We had conversations with the U.S. DOE alongside the local DOE. They wanted us to provide some additional oversight. I was asked to provide a written proposal to provide various services. And that's where I'm really having difficulty, because your mandate either comes from the governor or the FONO, not a federal department. In a sense, we're not getting the money directly. It is coming from the local DOE. We haven't even received any money. It doesn't matter where your funding is coming, as long as you are responding to the demand of a federal agency. You're outside your authority. You do not have legal authority under the Territorial Auditor Mandates statute. I'm not sure I agree with that. I think the work that we're doing is... Then prove me where your disagreement comes from, because I need to know that I'm wrong. If I'm wrong, I need to know, because that's why I'm asking you. The federal government has no business asking you to do any work for them. You only get 2 requests from the governor or the FONO or the court. That's it. That's what the law says. Okay, I mean, I think that... And now, are you getting paid? Well, not as of yet, we have not gotten any money. Well, then that's another problem. You're spending local money to do work for the federal government, and you're not receiving payment yet. So that means the local funds is funding you for performing federal jobs. Let me clarify on that. The local DOE has received $92,000. We have not received any of that money, but we are providing the service at this point in time. Doesn't matter to me. You're performing work for a federal agency, and they are supposed to pay our DOE to pay you. That's a federal payment to do a federal job. Then show me where I could be wrong with that mandate, because my knowledge of the law is such that there's only 3 different departments you get requests from to do any audits or performance evaluations, and that's either the governor,
the legislature or the judiciary. You do not have authority under that law, in my recollection, to do any federal mandates. Well, I mean, we don't have I don't think that the federal government is actually mandating us to do the work. When you're contracting with them to do work and oversight, you're working for them. Well, there are provisions in grant agreements that allow for audit costs to be charged against those grants. Don't get me wrong, I understand the need. Mm-hmm. I fully understand the need, but Okay. those needs should be addressed by the local government. I mean, the federal government is asking your office to do oversight over the head of the governor. This is his job. Okay. I mean, I'm not sure why I have a resolution to this other than. If the federal government is not happy with the governor's job in minding the funds given to DOE, deal with the governor, not with you. Ja, loop jongen Sonia. Doe maar jongen Pristine. Telephone, Mr. Edmonds. Is your office's website asgaudit.com? Yes. Okay. Your audit of the FY 2025 budget, I'm not going to assume, but it states that the FY25 local revenues will be more than 42 million below the budgeted revenues. Was that report part of, did you work with leadership as far as treasury and budget when preparing this year's budget? Really the question, and this was requested by the governor, was that was there sufficient, he wanted an analysis as to whether or not there was sufficient revenues to pay for projected expenditures for fiscal year 25, not for this year's budget. But I think it did, the effect of that did have an effect on maybe lowering the budget for 26. Right. So what was your summary recommendation going into the new budget here? Because in your, sorry, not everyone has a copy of that report now, Mhm. but it is a public record and Yes. on your website. Yeah. That you identified several issues, right, with the, like the special funds, special programs not using the funds for what was allocated as far, and just a bunch of general fund expenditures. There were issues with it. Yeah. You shared this with the Governor? office and Yes. going into this budget. Correct, yeah. We actually were working pretty close with the governor's office while we were working on the report. They had done an initial analysis when they first came in, looking at first quarter revenues, and saw that it looked like that there was going to be somewhere in the neighborhood of a $55 million shortfall in revenues. And so he asked us to do this audit to basically validate that. We looked, and that was just on the first quarter revenues, but we looked to try to project to the rest of the year, and we projected that the revenues would fall about $42 million short of what they were projected to be, which was 165, I think was the number. Okay, because I think a common concern and question when we started the budget concerns where the 141 million number came from. So when you saw that number, what were your thoughts? Well, we did have some conversations around that, and I think the initial number was actually a little bit lower, and they, I felt that that was a reasonable number. I think that there was a feeling from the treasurer's office and the governor's office that with increased ARPA spending, that they expected the revenue streams to be a little bit higher than the 130, so I think eventually got moved up, but definitely much lower than what was projected the year before. Okay, thank you. Ja, mo pera mo. Ja, lei, maar is hem out. No, ja, loop jongens. Ja, loop jongen Pristine. Ja, whakongu re rile mai sanga kari pe sao le mele wha koe sen koe a kongi ona. Ja. Lango foi e ursa wanga sen koa.
Ranga kakole pavai me. Ya la fa solo akoa le. When are you leaving? You mean when does my contract end? No, when are you going back? Oh, a Tuesday. Okay, we need your answer what Senator Tongiola said. Okay. Whether he's right or wrong. Yeah, I'll have to, I. Before you leave. Okay. Before you go back. Okay. Motion nga. Yeah, lau whionga le suifong talai. Alava, o le ala ngā lewa, lewa I le mau, ia. Le si mea la ngā lea o le kongkalake fo ia le ngō leo ke whalonglongo aku I mea e whankau umanga ngā saingi kongkalake malkako malo. Ia a o leo ua kelele a whainga o kako upe a whape e saunga ngā le sunga le ngā o mai ngei a o le maula e le kau ia usiringi ia mela ia malo o whaaloalo whaamolmo o ia masei kau ia e seanga me e whai Yeah, so where kau whai kako whafkai? Sir Edmonds, we thank you for coming this morning. Even though there is differences between your understanding and the FONO as well. Okay. We'll leave that to the chairman. You mean in terms of the fiscal monitoring work that we're doing? Yeah. Okay. Like Tongiola stated, so we need those reports before you leave tomorrow. Tuesday. Okay, before you leave next week. Okay. But thank you again for coming today. Okay. Have a blessed day. Thank you. And remember American Samoa when you go back to America. Always. Are we good? Okay. Okay, thank you very much. Yeah, you're welcome. Yung sa imat kako kumiki pa kumuliak ko le kako suile may marokeli.
Fionga malo long sai. Alo foi lava palele. Le wai man manguia foi kako ngaruenga ma. Ki fo nge ya so kulanga fo pa ke fainga malo. Ai e ka kum ka pu e ka wanga e ka pe ka mangingo. Le wai se manga kole aswa kayao. Ia ala mai ka ko special program le aswa kayao. Ia mal CIP. Ia male pa ke ma ko fongo. Au ka ko ofisa ia le peonga siringia le peon kako kalma ia ala ya wa e se manga kole fionga de fongtelai male malole mauko sui la fionga prestene male malon mauko maurunga wa faku mawinga pele fingalole mauko sui ia ikulanga ia o kako ofisa ia e le o mai iwa ia ofisa ia le o mai mga mia lawanga mai kongo fa kongo e foi se mga ya ola ave ise kwaka e kasi le kwaka ola ave e ngai yoi ia mkanga luenga nge ai ola fa ngai yoi mai la official kovang ia mai la konge fa tonu nge ia e fa pasia nga foi si la kulunga le administrative law justice lenga ia le kinga ia Marie ia wa le ia wa uma le resign le sunga famsino mai le vaenga ia o se kala ku ngai la fionga prestene male malu mau ko malu ngai le fingalo ngai le fionga fon klai male malu mau ko sui ia ola mako fingale manga kwe kasi kwa ka la ku yele mkanga luanga mai e fanga yoye ia ai nga yoy mai le fionga ko sili mai fainga malo sami mai kongo ngole lawan ka ko kaimi ngela so luas fu kolu ia ko luas fu luas so ia ka fo nga luele ka ko official la fo ma fo i ma ngei male ka ko official paket ia ko ku fa kasi lele paket ki der fainga malo fa sa ia i faingu mela ia peonga o inga mai ai le kala fe nga ia le si va aida ia se kalnga ku le fionga president male fionga kai komiki ngei Leo le fa fonga ko ai o kamase ko. Ma ko fo sa ngole ala skofi di ka felo inga di savari ka o e mengi pa mele la mai ngo ka ngi ya le se me okup ka ko la ya ma per ko vai ole o ko au le ko mai ele ai le laspi ngalo sen que no la goiga foi me o kako ia a lang sa wa fa la skofi ka ui fa ko ngi me fa me wole le la o mai e le se me ocup ya lo fiona sen to yon fa mata faingo fia e le faingo fia le il mga upulea a vai kalia fingalo mo ko sui ave engal kota tas ele kai solving ai mo ka upula ele fo ia el fa fitauli o lo ngol ko nga amakala sumo mo oktopa umela sumo mulio te sema e umal ko ka ele yo ele fongo ka ko ma fa ia yo ka ko ilo ia fa ko nguia o fa fikauli la nga kupu mai o la kupu ko ka lo lua o la kapungi ia ko ave lola e malesi ko ka ole mangai lola wa ka ave umro e le kausanga ka ko fo iel mata upu ile meo lo o yai awa ilo ka a foi o yengi agencies o vaenga e federal grant uma ia ka ko foi se nga luanga le ile mea me foi ngo fo yai awonge ia fa inga ka fa inga luanga awo fo nge ka fia le flow o polokalame o ke le ofisa ia o polokalame ia inga ngi o ka fi mau lo ko fi ngalo o lo solid kula fo ia ele au mai o fa tonu makako ka mfai fa malosi le lima ko vanga ia au mai ai fa tonu ai le fai ala ole ale me la fai awa akako a vakungela ka ko fai unga kasi kuaka umal kuaka ko fo ikanga ka finga luanga ya ola la le nga ka ko o ka ko piosi kapui de ka ko kiba
O lo ua mangaku ia urua fionga I te FONO. A whai ngi ai, au le kariala wari ire o mai e a hoia, mai pakeki ia. A mai foi lako pakeki au al fundinga. Au al fundinga ia lako position, kipi. Ai whanga opposition o ngaka ma whai ka kou o ngā authorize, whaaru kupe ale malo, whanga ioi ofisa whainga luenga. Project ka ngaka whainga luenga. Iei awala whamawheka kongo whamarosi ko wanga awa are au mai ia. E la isi awala whenka ko la iai. Ile le fia ile me leo le au mai o ngaka kaunga o mai e whamaungia. Ai le au mai o la koe pule awa o le kula fongo. E mwhea ko wanga kofi leivas fulu aso, uma leivas fulu aso e le au mai e whamaungia. O ngai ngaka ile legal authority ko wanga spend le kupe e ko kongi elka ngaka lea. A whaila sori il kula fongo il ko vanga I le whaukangia mea ia. Whaile il kako lo ia o le whaile resolution il fongo. A poile special prosecutor, prosecute ngaka ia e aho le muri il kula fongo. O lo ia mea i o kako auma o kako rima e me whai o ngā whamalosi ai o lo kako mangaku le iai e kau sisi il kula fongo. Ai o le whake kenga le I unga, a whea ngila I le mele a venga le. Ia umal kua kakasi, e le I o kako le whongo longa mua kau sanga lea. E mwhai e ngā whamaungi o ngaka ia, o le al kako remedy e whai melnga. Ia o ngā amakalo le ngā whaavai ai o le kako authority, I whono whai tūla whono. Ai whai ka kou le ngā ruenga I le mea ka kaunga whai ei wha umai roi longa o le pātekti. A whai o le whingalo e le o kala whea ngai roko o whingalo ma ngaka I e whai. Kipi ase lako position ia. O le fundinga. I directors ia mai. O le fundinga. A wakula e ngofol ko wanga ma mifo I isi kupe whai ei. Ai le I appropriatinga. Ia sorry kula whongo whai ka kou me e a fo I. E kau muri I kulanga nga. Ai au ka whirku pe whasosoa. Ara lofa, awai, la fo ngofo ngā whainga ruenga nā kou ma popole, po le halmea la kupu ia la kou. E leise me kau kupu fue ka ngā whainga ruenga. E a la kui me ia. Me ia, o le vā o le kako ngā ruenga, ma ngā ruenga le kovanga. Awangi ia whainga, le ka ngā whainga ruenga, awangi ia whainga le service. Whakaungu o le kau kua le tunuu. Whakaungu polo kalame whaalu. Ia, sa au sia so ngia kui, ia uro whionga kai komiki, ai maise o sko whawhoi, le whionga kai whongo, le whionga le presidente, ma le whionga le whawhkalai. Ia, ma le maru mo kai rua. Ia, lau whionga, George, whionga se toa. Pala lei whai ma le fiatu le whionga le presidente, le whawsa nua le whionga i Santuasa. Ia kuiola, ngā whai, whia mai le whionga le whawhkalai, ma le maru le mauka sui. Fa lua inga le tāwhi ma le whengalo le wala fwoi luma o kako whono. Kalpongo fwoi au e pui ai fwoi ia bolanga o kako fwoi ngā ruenga o lo whai. Ia pei o ngā sangoa le whenga I la Territorial kuiola. Fa pia tāwhi. Le leia le a maikanga kai pai. A vāngala le o director. Ia ur kongia. E lau fwoi ngā tāwhi ma whauralo. Hei. Ja, lau whionga le, hei kumei. Ut. Kau kakum kau, usa ngō tātou te pono. E pō leo sungari prestenia me maru tātou mota. Sa unanga le sunga ya santo ya tong yola le whengo whio tātou mtaupu. Nei whuni mien tau tupu whapea le tātou pāketi len ma vai atu. E le mpaion tātou awia na alkuata tasi a e o atu temina. E ia services fo ia le mpaion tātou mtaupi. E longo inga. Ai pau me ia le luma ia tātou temi nei. O le alo toia tātou vai aso e tolu. O le la tāofi me le au matai au. O le la alo e tātou vai aso i e tolu. Tau sia le whionga ko wana e taunto e whaise tau whiutanga inga po le an mea tātou ia. A tāofi tātou pākete pā uman mea lea. O le tūranga foi o risi mea e so o matupu pā pai ai umaneide pā moe moe le ase mea. Ia o special session, ia runga tu e sausi te special session. We have to solve the issue le tātou tūlanga o le mea lea to e fo ima tātou tau sanga fōu. A me tātou tau sanga fōu ia e ngonga o le running malo
Pea uma tato kwata le tasi a vei, ia mai sia me ilu ma tu atu pe on sa unole, into ya tu ngiola. Au te minatu e lewa pea le, tu vai tu lango le tato whame moe. Le alo mongo tato teimi, po le ale tu langa e whai e whiutanga English teimi between now and then e mai e vaenga le whai. Ia, po solo olo a, po le alme whai ai, ia iara wala e whai ai. Au ke mga kui kai e, un sa ifo i manga ia le, proposal fo e la foi tu o tato mota. Ia, ai po e alma po whauni te o, mo whai ia o nga whainga le, tato statement down the road, langa i services e taun whatau nuk pea. Se o le so sonia te nang langina le pe tau no mai le fionga tau ngiola. O sa i pe fo tato teimi le ro lava tato teimi. Po le special session, po le umar tato teimi le, po a fo i me tupo. Ia, en whaiana sao le isu e, au tato patai tali pea. Sa i pe tato mota. Fo ina fo i le tua fili ngalo ma ho fonga le so ala pu le nim ta upu. Ta upu in taun tato pa alang lango e le whaingo fie. Ia, o si hau na whana so sonia tu tato mta upu le. Ya, lo fionga lo itau e se mga kwa rewa umanga ka okor ko fale mau ko sui. Lo fionga lo itau. Awa umanga ka okor fingalon mau ko sui. Peong ka ko kalingoinga. Ya, lo fionga lo telai. Kulanga umaya nga ngwai le fionga chen ko ya kongyola o kulanga umanga nga o ia ile le avo ile Suisala ale mauka kulanga fa penga ai faka iwa wa alu ya nga ia ile ole fako fala inga peonga faka o kwa kwele kai komiki o lai ku ia o wala wangi ia whainga le kaukua. Me se lava vaenga. Nga o vaenga ia ele i o mai. Le whakau ia le whai ungal nga ave ia inga le kuaka. A o pulanga uma nga pe o fo maua ia o isi vaenga ia nga o grants mai mano ke e whanga i o iai. Ma o nga fo nga poa nga iai se nga ngalo o mau nyafa e ka ko ku ia inga le kuaka ai a fa pe le falongo nga ku e ngalo e a vese nga o kongi o na ko ia fa ko ia ole kulanga ko nga ia maria foi ai pe o wai a kuakula fa pe nga ya e fai pea ele ko manga kulanga o whanga e ngua ma se avesengo o ngaka nge alo wingo la afia fo ila le kulanga o whanga i o ingo le o nganga luenga po ofisa ngei ai i whalongolongo aku ya o mepi ko siriang kaua o le alava e kasi ale le whinga ngalo o mauka me o kasi ai na ko ia o le mai kongo le mai fongo e fa maungia ai kaunga mai ku sai malo ku na fongo ya ele o mai mo mau le po wa fu ai fai unga ta ko mau ngangol na ko pakek ya pe miki si mako melenga mai pe ya o le ase si o ya o me lava e fingalu ai wa pe ya anga kusa ya ngango o fuanga ya e fuala pe miti sama ko mengile no mai ino me no fingalu e fianga kongio la ko ya per me ka ulma ia per me ngale me fi ngaloi ko fionga pe me ngale ba ko ela u fo kuanga fa awo pe hearings ai avela le fa aringa le wa ngale o le mfenga pia mai se director so the deputy was mai pe al me la
kala foi lang fa aku mo ka ku kalonga le appoint mai le nga ka sa o justify le il pake ki ai fa uma le il ka ku nga ruang awal ku ai fa pe o lo yengi va nga de i lo nga fa uma ka ku nga ruang ia o nga ku le ia a fail ka ko a fela fo ing ia o nga yang re o ka ko komiti o ko ngi uma la o ri le o mai a vese ma pake awongi ku ese ku pe ko ngi ai ia o whakaria leo la kompo le almea la whai e se long wa se long ala o mai le ngā kawa. E whaintasi whai ka kou le merea. I kulanga le wenge u ova mauma le iwa sfuru aso o acting. Ai le au mai a. Longa winga le pe almea lang ka kou karango wha au o i riko. Ia la e walwa ia wha pe ngā u ova mauma le iwa sfuru aso ai le wha ngā ka kou wha ngā le almea ngā. E ave e sei kupe malako pakiki. E le ma fai e ngofa nga inga skupe nga ko kongi ai nga kai e fai mo director. Ya a kulal ka usang fo au mai ia sua fo la ko fa maria ya ka ko ko di le fa supplement wala e lo mo vingo la e kupe le sa da sai. Fai ko fa fo ia le supplement e kongi ka finga na pa o mga mai fa maria. Ya wa o le spoila sili wa ko le langal na o na ko nge o la malam lam le ya lang o lang ko paket yo ya officer ma ya o le spoila nga me singia al mele nga o mai aman mo o lang ko nge le o mai le ka o mai ku sai malo ku na fo ele o mai ai fai ungal fo i ku lang o lang ko paket walau silisila ia mau kai lua ulango pakete o ofisa ngai pe o menga lenga mai ese manga ko yo le mase fako fala inga le mau ele o mai mul mau ai fai unga le fongo ulango pakete ia ave inga le kwa kai kasi Pir menga leka u ba ko ese wo ka wo nga ngumile. Pir mele ka o mel mau ko sui. Nga sfaka I ka inga pir Arts Council. Nga ko fa mau nge uma la o nga director nga iai. E le la le o mai. A fai le o mai. O le o mai sis. A ka karango mo muri palar kulanga fel la pake. Ya. Pir sa unga nga le ka o mai el mau ko sui. Ele ka unga mai du mau ka ko ele fa mau ngia. Pir sa unga nga Ya. Ya le la wa kako usia le la sanga kasi o kako maulenga mai ele o mai la ia na ko ngai ofisa uma ia a ko la le mela le pe nga fingalo ia o inga e ka ngoi la ka or be ko ka pe fa ko ka pe a mesiri le wa maku ele o mai ia ofisa ngai ele o mai la ko o finga I fong. Ya. Ya. Ia msaro ia ode. Si winga ka ko pa moi. Ai ko fa mga ko ka au le special program o le CIP ia male fong fai kula fongo ia saungi mai ngo ko sidia ka au. Maro falolo fa ftai ia manguia la wala fionga prestene male. Fionga le fong telai ia mesele malor ka ko komiki. Kai foi la foi ngaluenga ia mo le ngaluenga so soangi mai foi komiki ia e ngai aso ia fa manguia lava le ku e ko fionga